हेलो फ्रेंड्स, आज आम टेन्स विषय आलोचना करवा। ठीक अच्छे। प्रेजेंट टेन्स रो जहाँ भी सब रूल्स अच्छी ये गोटे वीडियो रे आमे सारीदबा। जदि आपण माने टेन्स विषय किसी जानी ना तेबे मु पूर्वर गोटे वीडियो अपलोड करिछि टेन्स रो, सेटा को देखि नेबे, तापरे एटा को देखिबे, ये वीडियो को देखिबे जदि किसी जानी ना ताहेले। एवं जदि जानी छंती आसंतु डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट कर दबा। ठीक अछि। टेन्स प्रेजेंट इनडेफिनाइट बा सिंपल प्रेजेंट रो समस्त रूल गुड़ाक पढ़िबा। ठीक अच्छे। प्रथम रूल कौन अच्छी? टू डिनोट ए हेबिचुअल एक्शन। जदि कौन सी हेबिचुअल एक्शन जदि डिनोट करूथिबो ताहेले आमे सिंपल प्रेजेंट को यूज करिबा। ठीक अच्छे। आमे उदाहरण माध्यम रे एग्जांपल माध्यम रे देखिबा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मु कौन करे? सकाळे जल्दी उठी पड़े। माने एटा सबुदिन गोटे हेबिट नाई कि, से आमे कौन यूज कले? प्रेजेंट सिंपल यूज कले। ही ड्रिंक्स टी एट 6 AM एवरी डे। से सकाळे 6टारे सबुदिन कौन करती? चा पियंती। ठीक अच्छे। तो एटा कौन गोटे हेबिट, प्रतिदिन से करुची, माने गोटे हेबिट नाई कि। आई गो टू स्कूल एट 10 AM। मु माने स्कूल को 10टारे जाए। तो एटा गोटे गोटे हेबिट, से आमे एठारे आमे प्रेजेंट इनडेफिनाइट बा सिंपल प्रेजेंट को आमे यूज करिबा। ठीक। नेक्स्ट देखिबा आमे नेक्स्ट रूल कौन अच्छी? ठीक अच्छे। रूल नंबर 2, टू डिनोट ए यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक थ्योरी सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। जदि कौन सी यूनिवर्सल ट्रूथ विषय कहा होतिबो, कौन सी साइंटिफिक थ्योरी विषय कहा होतिबो, तेबे आमे सिंपल प्रेजेंट को यूज करिबा। ठीक अच्छे। जेमिति कि एग्जांपल माध्यम रे देखिबा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। माने पूर्व दिगरे सूर्य उदय हुअंती। एटा गोटे कौन यूनिवर्सल ट्रूथ। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। माने सूर्यर चारिपटे कौन करे? अर्थ रिवॉल्व्स करे नाई कि, माने पृथ्वीटा घूरे। तो एटा गोटे कौन यूनिवर्सल ट्रूथ। तापरे लाइट ट्राभेल्स फास्टर देन साउंड। लाइटटा साउंड रु द्रुत गति रे गति करे। एटा गोटे कौन साइंटिफिक थ्योरी। तापरे वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। कौन? वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। तो एटा गोटे कौन निश्चित भाव में साइंटिफिक थ्योरी। से आमे एठारे कौन यूज करिबा? प्रेजेंट सिंपल बा सिंपल प्रेजेंट को आमे यूज करिबा। ठीक। देन देखिबा आमे रूल नंबर 3, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर और देयर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। माने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गुड़ा करे जदि स्टार्ट हेथिबो हियर एवं देयर रु, ठीक अछि, देन आमे सिंपल प्रेजेंट को यूज करि परिबा। ठीक अछि। आमे एग्जांपल माध्यम रे देखिबा। ठीक अछि। देयर सी वर्क्स। देयर सी वर्क्स आमे शौक है कि माने कहूचे देयर सी वर्क्स, सेठारे से काम करे। तापरे आउ कोन अछि? बी रे अछि हमरो हियर लिव सरी। एठारे हरि बास करूची, माने शौक है कि हियर एवं देयर लागि कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थिबो, आमे कोन करिबा? प्रेजेंट सिंपल को आमे यूज करिबा। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट जहाँ भी कहि पारंती आमे यूज करिबा। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा आमे रूल नंबर 4 को कोन कहा जायछि। रूल नंबर 4 रे टू डिनोट ए फ्यूचर इवेंट। ठीक अछि। गोटे फ्यूचर इवेंट विषय रे कहा हिथिबो, दैट इज पार्ट ऑफ ए प्लान और अरेंजमेंट। ठीक अछि। गोटे फ्यूचर इवेंट विषय रे कहा जायथिबो जोटा कि माने गोटे पार्ट ऑफ ए प्लान और अरेंजमेंट। माने सेटा गोटे प्लान रो पार्ट थिबो, गोटे प्लान करा जायथिबो फ्यूचर विषय रे गोटे बा गोटे अरेंजमेंट थिबो फ्यूचर रो। ठीक अछि। सेटा के से जगह रे हमें कोन यूज करिबा? सिंपल प्रेजेंट को यूज करिबा। जेमिति कि दिस स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक अछि। माने जुलाई मासरे स्कूलटा माने खोलिबार अछि बा खोलिबो। दे लीव फॉर जाजपुर बाय नेक्स्ट बस। से माने नेक्स्ट बस रे जाजपुर जिबे। वी गो टू आगरा नेक्स्ट मंडे। आमे नेक्स्ट मंडे रे आगरा जीबू। तो एई स्थान रे आमे गोटे प्लान करिथिबा कि फ्यूचर इवेंट पाई गोटे प्लान करिथिबा, गोटे अरेंजमेंट करथिबा, से जगह रे मध्ये आमे कोन यूज करि पारिबा? सिंपल प्रेजेंट। ठीक। नेक्स्ट रूल को देखिबा आमे रूल नंबर 5 को कोन कहा जायछि। प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कोटेशन।
ठीक अछि जदि कोटेशन को इंट्रोड्यूस करा जिवो तेबे मध्य आमे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को यूज करि परिबा ठीक अछि जेमति कि फर्स्ट एग्जांपल कोन अछि ही सेज ट्रुथ ऑलवेज ट्रियम्फ्स सत्य सर्वदा विजयी हुए नाइ कि तो एटा गोटे कोट निश्चित भाव रे तो आमे प्रेजेंट सिंपल यूज करिछि ही सेज ठीक अछि तापरे सी सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सत्यवादिता हेउछि सर्वोत्तम नीति ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो एटा गोटे कोन गोटे कोटेशन गोटे कोट से आमे प्रेजेंट सिंपल सब बेले आमे यूज करिबा ठीक अछि नेक्स्ट रूल देखिबा आमे रूल नंबर 6 को ठीक अछि कोन कहा जाइछि इन ब्रॉडकास्टिंग लाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स और कमेंटरीज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड माने कोनोसी माने ब्रॉडकास्ट लाइव ब्रॉडकास्ट होथिबो ठीक अछि कोनोसी स्पोर्ट किबा इवेंट रो कमेंटरीज होथिबो हला से जगह आमे कोन करिबा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करिबा जेमिति कि राजू पासेस द बॉल टू सालुजा माने राजू कोन कला सालुजा को बॉलटा पास कला एटा कमेंटरी चली लाइव कमेंटरी चली से जगह आमे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करि परिबा ठीक नेक्स्ट देखिबा आमे रूल नंबर 7 को सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस ठीक अछि सिंपल प्रेजेंट टेंस आमे यूज करिबा न्यूज़पेपर हेडलाइन मानंकरे जेमिति कि प्राइम मिनिस्टर विजिट्स गोवा पीस टॉक फेल ठीक अछि आमे प्राइम मिनिस्टर गोवा विजिट करछन्ती एई सब स्थान रे आमे न्यूज़पेपर हेडलाइन मानंकरे मध्ये आमे कोन करि परिबा सिंपल प्रेजेंट को यूज करि परिबा ठीक नेक्स्ट आमे देखिबा नेक्स्ट रूल कोन अछि रूल नंबर 8 सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज्ड इन प्रोवर्ब्स मानंकरे मध्ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होई थाए जेमिति कि ए स्ट्रीच इन टाइम सेव्स 9 कोन माने यार अर्थ कोन समय जदि कोनोसी काम को करिबा तेबे आमे कोन हबा 9टी असुविधा रु बंचिबा निश्चित भाव रे आमे जदि कोनोसी काम को ठीक समय रे करिदेबा बा सारी देबा देन आमे विभिन्न प्रकार असुविधा रु निश्चित भाव रे बंची परिबा नाइ कि तो एटा गोटे प्रोवर्ब सेति पय आमे कोन कले निश्चित भाव रे आमे प्रेजेंट सिंपल को यूज कले सिंपल प्रेजेंट को यूज कले तापरे आउ गोटे एग्जांपल अछि ए बेड वर्कमैन कोरेल्स विथ हिज टूल्स आमे जदि लेखि न जानिबा एवं कलम को दोष देबा होबो कि तो सेटा गोटे खराब लोकर गोटे काम जानि नथिबा लोकर काम सेटा नाइ कि तापरे देखिबा नेक्स्ट रूल तो प्रोवर्ब्स मानंकरे मध्ये कोन हुए प्रोवर्ब्स मानंकरे भी आमे एथिरु जानिले कि सिंपल प्रेजेंट यूज करू ठीक नेक्स्ट आमे रूल देखिबा कोन अछि रूल नंबर 9 सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज्ड विथ ऑलवेज नेवर ओकेशनली ऑफन यूजुअली एई वर्ड्स जदि लागिथिबो एई वर्ड्स गुडा को तो आमे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करिबा जेमिति कि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज लागिछि आमे प्रेजेंट सिंपल यूज कले ठीक सी यूजुअली लागिछि कम्स यूज कले सी नेवर मिसेस द ट्रेन ठीक अछि नेवर लागिछि मिसेस यूज कले आई ऑफन गो देयर ऑफन लागिछि प्रेजेंट सिंपल बा सिंपल प्रेजेंट यूज कले ठीक नेक्स्ट देखिबा आमे एटा सिंपल प्रेजेंट टेंस रो जहाँ सब रूल्स थिला 9टा रूल्स आमे पढ़ी देले एबे देखिबा आमे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रो जहाँ भी सब नियम गुडा को अछि रूल्स गुडा को अछि आमे देखिबा ठीक अछि प्रेजेंट कंटीन्यूअस बा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी आपण माने कहि परिबे ठीक तो प्रथम रूलटा कोन अछि देखिबा रूल नंबर 1 टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड जदि कोनोसी कार्य माने गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आमे कहूछि आर कामटा चालिछि आमे कहिबा समय रे कामटा चालुथिबो सेही समय रे आमे कोन करिबा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करि परिबा ठीक अछि ही इज राइटिंग गोटे राम लेखुछि आ मु कहूछि ही इज राइटिंग ठीक अछि सी इज रीडिंग से गोटे झियोटा पढुछि तेबे मु कहबी सी इज रीडिंग से पढुछि माने मु कहिबा समय रे कामटा तारो चालिछि आई एम प्लेइंग मु खेलुछि आ कहूछि मो सांग को आई एम प्लेइंग ठीक अछि तो मु कहिबा समय रे कार्यटा जदी करूथिबी तेबे आमे कोन करिबा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आमे यूज करिबा तापरे यू आर प्रिपेयरिंग टी ठीक अछि the action is continue or going on at the time of speaking ठीक अछि आमे एटा को आलोचना करिछि तो सेकेंड रूल को आमे देखिबा रूल नंबर सेकेंड ठीक अछि टू डिनोट एन एक्शन व्हिच मे नॉट बी गोइंग ऑन कौनसी कार्य सेटा मे भी चालू न थिबो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग माने कहिबा समय रे मे भी चालू न थिबो बट इज गोइंग ऑन इन ए रेगुलर प्रोसेस किंतु सेटा रेगुलर प्रोसेस रे चलीची किंतु कहिबा समय रे मे भी चाली न थिबो चालू न थिबो ठीक अछि एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा कोन अछि ही इज राइटिंग ए बुक से गोटे बुक लेखुछि कोन करछि से गोटे बुक लेखुछि किंतु वर्तमान से माने लेखु थाउ न पारे किंतु से लेखुछि बुक लेखिबा गोटे गोटे कोन गोटे घंटा रे सरी जिवो कि 2 घंटा रे 4 घंटा रे सरी जिवो कि ना सरीबोनी सेटा बहुत दिन पर्यंत चलिबो बहुत समय धरि चलिबो सेटा रेगुलर प्रोसेस रे बहुत समय धरि चलिबो सेथि पई एई जगह रे आमे कोन यूज करि परिबा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करि परिबा ठीक अछि तापरे आई एम नाउ डेज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर मु गोटे दिन रे इंग्लिश ग्रामर पढ़ी देबी कि ना बहुत दिन पर्यंत पढ़ीबी एवं वर्तमान पढ़ुथाउ न पारे किंतु परवर्ती समय रे पढ़ीबी माने वर्तमान समय रे मने करंतु 9टा बाजी छी 9टा रे मु पढ़ुथाउ न पारे 10टा रे पढ़ीबी किंतु रेगुलरली मु पढ़ुछि कार्यटा चलीछि मु इंग्लिश ग्रामर पढ़ुछि शिखुछि ठीक अछि सी इज नाउअडेज टीचिंग इन आवर स्कूल से आम स्कूल रे से पढ़ाउछंती तो कंटिन्यू प्रोसेसटा चलीछि रेगुलर प्रोसेसटा चलीछि किंतु सेटा से समय रे चाली थाउ पारे किंबा न पारे ठीक सेटा आपण मान निश्चित भाव बुझी जाइथिबे ठीक अछि रूल नंबर 3 को देखिबा टू डिनोट एन एक्शन that is planned or arranged to take place in near future present continuous tense is used कोन कहा जाय छी planned or arranged to take place in near future माने गोटे कार्य जहा कि प्लान करा हेतबो किबा अरेंज करा हेतबो एवं नियर फ्यूचर रे सेटा कोन हबो माने से घटनाटा घटिबो बा से कार्यटी हबो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड से जगह रे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करिबा जेमिति कि सी इज गोइंग टू जाजपुर टुनाइट आज राति रे से जाजपुर को जीवो नियर फ्यूचर कथा जदी कोहा जीवो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हबो ठीक अछि नियर फ्यूचर आपण माने रखिबे नियर फ्यूचर ठीक नेक्स्ट एग्जांपल रे कोन अछि माय वाइफ इज अराइविंग टुमारो आसंता काली मो वाइफ टा पहुंचुछि ठीक अछि माने पहुंची जीवो आसंता काली तापरे रूल सी रे अछि कोन एग्जांपल आ गोटे एग्जांपल देखिबा वी आर मीटिंग टुमारो एट 8 pm माने नियर फ्यूचर कथा जदी कोहा जीवो सबले हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करिबा ठीक तापरे देखिबा रूल नंबर 4 को कोन कोहा जाय छी फॉर ए टेम्पररी एक्शन बट प्रेजेंट सिंपल फॉर परमानेंट एक्शन जदि परमानेंट एक्शन थियो प्रेजेंट सिंपल यूज हबो ठीक अछि एवं टेम्पररी एक्शन पई कोन यूज हबो प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज हबो जेमिति कि एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा ही इज गोइंग देयर टुडे ऑन हिज बाइसाइकिल से आजी पई केवल आजी पई बाइसाइकिल रे बा ता साइकिल रे जाई छी किनु सबु दिन से कोन करे चाली चाली जाए किंबा बस रे जाए किंबा बाइक रे जाए जोथिरे भी जाए किनु साइकिल रे जाएनी ठीक अछि आजी पई केवल से साइकिल रे जाई छी सेथि पई एठारे कोन होई छी टेम्पररी एक्शन पई आमे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस टा यूज करी छी किंतु माय ब्रदर गोस टू स्कूल ऑन मॉर्निंग बस माने मॉर्निंग बस रे मो भाई कोन करे सब दिनटा माने से स्कूल को जाए तो एटा प्रेजेंट सिंपल हो एटा गोटे हेबिचुअल एक्शन हे गला नाइ कि सेति पय प्रेजेंट सिंपल हबो किंतु टेम्पररी एक्शन जगह रे हमें कोन यूज करिबा प्रेजेंट कंटीन्यूअस ठीक नेक्स्ट देखिबा हमें रूल नंबर 5 फॉर ए चेंजिंग सिचुएशन जदि चेंजिंग सिचुएशन हेतिबो सेही जगह रे मध्ये हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस को यूज करि परिबा ठीक अछि जेमिति कि प्राइसेस आर गोइंग अप एवरी डे माने प्राइसटा प्रतिदिन बढ़ी चली नाई कि
तापर इट इज गेटिंग हटर ग्राजुअली माने गरमटा भी धीरे 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 बढ़ी चली नाई कि तो एठारे मध्य माने सिचुएशनटा चेंज होते चली नाई कि से आम एठारे मध्य कौन करुचे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बा कंटिन्यूअस चेंज टेंस को आम यूज करुचे ठीक। नेक्स्ट देखिबा आम रूल नंबर 6 टू टॉक अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट दैट हैपेन्स ओवर एंड ओवर अगेन माने कौन सी गोटे अनप्लीजेंट अप्रीतिकर कार्य होउछि बारंबार घटुछि सेटा सेही जगह में आम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करिबा जेमिति कि माय मोबाइल इज ऑलवेज गोइंग आउट ऑफ ऑर्डर मो मोबाइलटा बारंबार खराब हो गोटे अप्रीतिकर कार्य यहाँ अनप्लीजेंट नाई कि दिस बेबी इज क्राइंग फॉर एवर सब बेले कांदुची बेबीटा दिस कैट इज ऑलवेज गेटिंग इनटू माय रूम माने केटटा बारंबार मो रूम भीतर को आसुची एटा गोटे अनप्लीजेंट कार्य गुड़ाक माने अप्रीतिकर कार्य गुड़ाक नाई कि से जगह मध्य आम कौन यूज करिबा आम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करिबा ठीक। तापर देखिबा आम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक अच्छी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब रूल्स गुड़ा को देखि नबा प्रथम रूल्स कौन अच्छी देखिबा द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर ए रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन विथ जस्ट माने आम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसटा यूज करिबा जोटा कि रिसेंटली कंप्लीटेड हेथिबो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन पाई ठीक अच्छी जस्ट लगी से जमीती कि एग्जाम्पल देखा सी हे जस्ट गन आउट माने जस्ट लगे कि आम यूज करवा प्रेजेंट परफेक्ट जोटा कि रिसेंटली जोटा कंप्लीट हो ठीक अच्छे सी हे जस्ट गन आउट ठीक इट हे जस्ट स्ट्रक 5 ही हे जस्ट अराइव्ड ठीक तो ये जगह मध्य आम कौन करवा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करिपरिबा ठीक। रूल नंबर 2 को देखिबा कौन अच्छी present perfect tense is used to describe a completed action the effect of which is being felt in the present कौन कह जाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टा यूज हबो describe a completed action गोटे एक्शन टा कंप्लीट हेथिबो the effect of which is being felt in the present किंतु तार इफेक्ट टा वर्तमान पर्यंत थिबो सेही जगह मध्य आम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करि परिबा उदाहरण माध्यम रे देखिबा आमे एग्जाम्पल कौन अच्छी प्रथम एग्जाम्पल अच्छी आमर रमेश इज इटेन ऑल द एप्पल्स रमेश सबू जाक एप्पल को खाई देछि ठीक अच्छे मुझी गोटे कोठरी एप्पल थी रमेश से एप्पल गुड़ा खाई देथिबो आ परेश आसिकी पचार अरे एप्पल गुड़ा कहीं गला तो मु कहिबी मु खाइबा देखिछि रमेश को तेबे मु कहिबी रमेश हैज इटेन ऑल द एप्पल्स रमेश सबू जाक एप्पल खाई देछि से सिचुएशन रे आमे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसटा यूज करिबा ठीक अच्छी तापर आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क माने वर्तमान पर्यंत तार इफेक्टटा अच्छी ठीक अच्छे तो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क मु काम सारी देछि तुमे तुम काम कर आई हैव वॉश्ड द कार मु कार को धोई सारी तुमे जदि यूज करिवार अछि यूज करि पारो एई भलिया सेंस रे आमे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करि परिबा ठीक। तापर देखिबा आमे रूल नंबर 3 को कोन कहा जायछि टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम्स इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट माने बिगिनिंग एट सम टाइम्स इन द पास्ट माने पास्ट रे आरंभ हो सारी एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट पर्यंत सेटा कंटिन्यू अच्छी चली से जगह मध्य आम कौन करवा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करवा जेमिति कि एग्जांपल कौन अच्छी सी हैज बीन इल सिंस लास्ट मंडे से लास्ट मंडे रु माने इल अच्छी माने बीमार अच्छी ठीक अच्छी तापरे वी हैव नॉट सीन रानी फॉर 2 months आम रानी को 2 मास लानी देखी नाहू आज भी देखी नाहू आज पर्यंत इफेक्ट अच्छे आज भी देखी नाहू आई हैव नोन हार फॉर 5 years मु ताकू 5 वर्ष है जानी आज मध्य जानी आज पर्यंत इफेक्टा अच्छी कंटिन्यू अच्छी तो सेटा से जगह मध्य आम कौन करवा पास्ट रु जानी एबे पर्यंत जानी ठीक अच्छे से जगह मध्य आम कौन करवा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करवा। नेक्स्ट देखिबा आमे रूल नंबर 4 को कौन कहा जायछि द प्रेजेंट परफेक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड विथ येट एवर
never, occasionally, often, so far, several times, already, up to, now, it's ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା, ହେଭ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗନ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ୟେଟ୍ ଲାଗିଛି, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଆଇ ହେଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଜିଟେଡ୍ ଆଗ୍ରା, ମୁଁ ଆଗ୍ରାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇସାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଇ ହେଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଜିଟେଡ୍ ଆଗ୍ରା ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ। ତାପରେ ୟେସ୍ ଆଇ ହେଭ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଆଗ୍ରା ସେଭରାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆଗ୍ରା ଯାଇସାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଭରାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଲାଗିଲା, ଆଇ ହେଭ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 5କୁ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? we can also use present perfect in following type of sentences। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦେଖିବା। ଦିସ୍, ଇଟ୍, ଦେଟ୍ ଲାଗିଥିବ, ତାପରେ ଇଜ୍ ଦ, ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଓନ୍ଲି, ବେଷ୍ଟ, ଓଷ୍ଟ ଏସବୁ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ବୁକ୍ ହି ହେଜ୍ ରିଟେନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଟ୍ ଆଇ ହେଭ୍ ହର୍ଡ଼ ହର୍ ସିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ମାନେ ଗାଇବାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଠିକ୍, ତାପରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ୟୁ ହେଭ୍ ଆସ୍କଡ୍ ମି ଦ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ହେଉଛି ତୁମେ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ତୁମେ ପଚାରୁଛ ବା ପଚାରିଛ। ଠିକ୍, ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥିବ, ଯେମିତିକି ଦିସ୍, ଇଟ୍, ଦେଟ୍, ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଓନ୍ଲି, ବେଷ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା? ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 6, ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ, ରିପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇଭ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରିପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, 5 million rupees worth of heroin has been seized from the smugglers। ସ୍ମଗଲର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲା 5 million rupees ର ମାନେ ମୂଲ୍ୟର ହେରୋଇନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରିପୋର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ନୁହଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଦେଖିବା, 10,000 pounds worth of jewelry has been stolen from Jack and John the jewelers। ଠିକ୍ ଅଛି, 10,000 pound ଜୁଏଲେରୀଟା ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଜେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ ଜୁଏଲର୍ସରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରିପୋର୍ଟସରେ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍, ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଠିକ୍, ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିନେବା, ତାପରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଟୁ ଡିନୋଟ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବିଗେନ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ, ମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି? ହି ହେଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫର୍ 2 hours, 2 hours ହେଲାଣି ମାନେ ସେ ଖେଳି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେ ଖେଳି ଆସୁଛି। ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ସି ହେଜ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ସିନ୍ସ 2 o'clock। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ 2ଟାରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ନାଇଁ କି? ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛି। ଆଇ ହେଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଚେସ୍ ଫର୍ 3 hours। ତାପରେ
ଆମର ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେ ହେଭ୍ ବିନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦିସ୍ ହାଉସ୍ ଫର୍ 6 months। ତାପରେ ଆଇ ହେଭ୍ ବିନ୍ লিভিং হিয়ার সিন্স 1997। উই হ্যাভ বিন ওয়াচিং টিভি সিন্স মর্নিং। হি হ্যাজ বিন স্লিপিং ফর 2 hours। এই জায়গা ମାନଙ୍କରେ এই ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା? ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯାହା ବି ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ ଅଛି କ'ଣ ପାଷ୍ଟ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ର ବା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟର। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ର ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆଇ ମେଟ୍ ହିମ୍ ୟଷ୍ଟରଡେ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଗଲା ୟଷ୍ଟରଡେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି କ'ଣ କରିଥିଲି ଭେଟିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଜେକି ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 2001, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଲା। ଜେକିଟା 2001ରେ 2001ରେ ମରିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଷ୍ଟ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ଅଛି ହ୍ୱେନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍, ଯଦି ଟାଇମ୍ଟା ଦିଆଯାଇନଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଯେମିତିକି ହି ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫିସ୍ ଫର୍ 2 years, କିନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଇଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, କେବଳ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ସି ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ USA ଫର୍ many years, ସେ USAରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଠି। ତ many years ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି କି ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରୁ କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ରହୁଥିଲେ ସେଇଟା କିଛି ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ଦେଇନି। ତାପରେ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ୱାନ୍ସ ସ ଆବ୍ରାହିମ୍ ଲିଙ୍କନ୍, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇଛି କି ଆବ୍ରାହିମ୍ ଲିଙ୍କନ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ତ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇଛି କି ୱାନ୍ସ ଦେଇଛି, ଦେଇନି ଟାଇମ୍ଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଆସ୍କଡ୍ ଏବାଉଟ୍, ମାନେ କିଛି ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚରା ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ମେଟ୍ ହାର୍, ହେଲା, କେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲ। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ହାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲ। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫିନିଶ୍ ୟୁର୍ ୱାର୍କ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ତୁମ କାମଟା ସାରିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଉଛି, ପାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ଯଦି କିଛି ପଚରାଯାଏ ତେବେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଇଜ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଏ ପାଷ୍ଟ ହ୍ୟାବିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପାଷ୍ଟ ହ୍ୟାବିଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଉଥିବ, ପାଷ୍ଟର କିଛି ହ୍ୟାବିଟ୍ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ହି ଅଲୱେଜ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଏ ଷ୍ଟିକ୍, ଅଲୱେଜ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ମାନେ ଧରୁଥିଲା ନାଇଁ କି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେ ନେଭର୍ ଏଟ୍ ମିଟ୍, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଉନଥିଲେ ନାଇଁ କି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଷ୍ଟର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସି ଅଲୱେଜ୍ ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ୍ ହାର୍ ହଜବେଣ୍ଡ, ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ହ୍ୟାବିଟ୍। ତ ଆମେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟଟା। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4 କ'ଣ ଅଛି, ସରି ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 5। ଇଫ୍ 2 or more actions took place in sequence, ଠିକ୍ ଅଛି, we use simple past tense to denote the action। ଆମେ ଯଦି 2ଟା 2 or more
দুই কিংবা তাଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି କିଛି ପାଷ୍ଟର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଇଟା ବି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହେଉଥିବ, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହେଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱି ୟୁଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଡିନୋଟ୍ ଦ ଏକ୍ସନ୍। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିନୋଟ୍ ଦ ଆର୍ଲିୟର ଏକ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହେଉନଥିବ, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ହେଉନଥିବ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। এটা মনে রাখবে। ঠিক আছে, দিস ইজ ইউজুয়ালি ইউজড উইথ কনজকশন বিফোরটা ସେହି মানে সেন্টেন্সরে আসিব। ঠিক দেখিবা সেন্টেন্স গুড়াক দেখিবা। হি সুইচড অন দ লাইট বিফোর হি ওপন দ ডোর। ঠিক আছে, সে কোণ কলা মানে বিফোর হি ওপন দ ডোর মানে ডোর ওপন করা পূর্বর কোণ কলা, হি সুইচড অন দ লাইট, ଲାଇଟ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ପ୍ରଥମେ କରୁଛେ, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛେ ମାନେ ଡୋର୍କୁ ଓପନ୍ କରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରୋମାନ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହେଉଛି ନାଇଁ କି। ତାପରେ ବିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହି ଚେଞ୍ଜ ହିଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବିଫୋର୍ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ବେଡ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ବେଡ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଡ୍ରେସ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହେଉଛି। ତାପରେ ସି ସୁଇଚ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ବିଫୋର୍ ହି ଲକ୍ଡ ଦ ଡୋର୍। ମାନେ ସେ ଡୋର୍କୁ ଲକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଲାଇଟ୍କୁ ଅଫ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ଯଦି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହେଉଥିବ କାର୍ଯ୍ୟଟା ତେବେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆର୍ଲିୟର ଏକ୍ସନ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସଟା ୟୁଜ୍ ହେବ। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ଅଛି। when two events took place at the same time in past, ঠিক ଅଛି, সিম্পল পাস্ট ইজ ইউজ টু ডেসক্রাইব দেম। মানে যদি দুইটা ইভেন্ট দুইটা କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ପାଷ୍ଟରେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, when the queen entered the hall the orchestra played the national anthem। ମାନେ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟର କରିଛି କୁଇନ୍ ହଲ୍କୁ, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାଟା ମାନେ କ'ଣ କରିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥମ୍ ପ୍ଲେ କରିଦେଇଛି ନାଇଁ କି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ନାଇଁ କି, ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି। ତାପରେ when the PM entered the meeting room, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟେଡ୍ ହିମ୍। ଯେତେବେଳେ ମାନେ PM ଏଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ମିଟିଂ ରୁମ୍କୁ, ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ କି। ତ ଏଇଟା ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଦି ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଫଲୋଇଂ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ମାନେ ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ମେପ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ହର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଯଦି ମେପ୍ ଯଦି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଫ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମି ଆଇ ଉଡ୍ ଇନଫର୍ମ ୟୁ। ଯଦି ମୋତେ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି, ଆଇ ଉଡ୍ ଇନଫର୍ମ ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଯଦି କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଠିକ୍, ତାପରେ ଦେଖିବା ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 8 କ'ଣ ଅଛି। The use of simple past tense with wish and if only shows on real past and present state of things। ঠিক ଅଛି, ତ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ୱିଶ୍ ଇଫ୍ ଓନ୍ଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଅନ୍ ରିଏଲ୍ ପାଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଥିବି କି ମୁଁ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ୱିଶ୍ କରୁଥିବେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ ୱେର୍ ଏ ମିଲିନିୟର। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଲିନିୟର ହେଇଥାନ୍ତି କି, ମୁଁ ଗୋଟେ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ କି। ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ ନ୍ୟୁ ହର୍, କାସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ঠিক ଅଛି, ইফ অনলি আই নিউ হার। তো এই আই উইশ ইফ অনলি মানে অন রিয়েল পাস্ট ହେଇଥିବ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଥିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା,
सिंपल पास्ट यूज करिबा ठीक। नेक्स्ट देखिबा आमे एग्जांपल सॉरी रूल नंबर 9 को इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर द यूज ऑफ सिंपल पास्ट डिनोट्स ऑन रियल पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम सिचुएशन। तो एठारे मु गोटे कहबी इट इज टाइम एवं इट इज हाई टाइम जदि लगी एवं तापरे ठीक अच्छे इट इज टाइम एवं इट इज हाई टाइम जदि लगी एवं तार परे परे ठीक परे जदि सब्जेक्ट लगी तेबे आमे सिंपल पास्ट यूज करिबा ठीक अच्छे। किंतु जदि इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम परे जदि टू लागिबो कोन लागिबो टू लागिबो तेबे आमे माने प्रेजेंट सिंपल टेन्सटा यूज करिबा ठीक अच्छे। भार्बर फर्स्ट फॉर्म यूज करिबा। किंतु जदि इट इज टाइम परे जदि सब्जेक्ट थिबो आमे कोन यूज करिबा भार्बर सेकेंड फॉर्म बा सिंपल पास्ट यूज करिबा। जेमिति कि आमे एग्जांपल देखिबा इट इज टाइम वी वेंट होम ठीक अच्छे। इट इज टाइम परे सब्जेक्ट लागिला से आमे भार्बर सेकेंड फॉर्म बा सिंपल पास्ट यूज कले। सेमती इट इज टाइम यू फिनिश्ड इट इज हाई टाइम तापरे सब्जेक्ट तापरे भार्बर सेकेंड फॉर्म ठीक अच्छे। तापरे 11 o'clock इट इज टाइम तापरे यू सब्जेक्ट तापरे वेंट होम वेंट लागिला ठीक अच्छे बुझी पारले। तापरे देखिबा सिंपल पास्ट सरला तापरे देखिबा आमे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आमे प्रथम रूल टी देखिबा कोन अछि द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच पास्ट एक्शंस व्हिच continued for some time. It indicates uncertainty about times of starting or finishing of such actions. माने कोन माने continued for some time माने किछि समय पर्यंत चलीथिबो किंतु माने केतेबेले चलीछि केतेबेले सरीछि किछि जणा नथिबो ठीक अछि। तो सही समय आमे कोन करिबा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करि पारिबा। जेमिति कि ही वाज प्लेइंग क्रिकेट से क्रिकेट खेलुथिला किंतु केतेबेले खेलुथिला केतेबेले खेली सारला आमे जानिछि कि जानिनी सही समय आमे कोन करिबा पास्ट कंटीन्यूअस टेंसटा यूज करिबा ठीक। सेमिति दे वर वाचिंग टीवी से माने टीवी देखुथिले किंतु केतेबेले देखुथिले केतेबेले देखिबा सारिले कोन किछि ठीक ठिकाना अछि कि नाही। सी वाज स्विमिंग इन द रिवर रहीम वाज रिपेयरिंग द कार ठीक अछि। आमे देखिबा नेक्स्ट रूल को कोन अछि रूल नंबर सेकेंड। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड विदाउट ए टाइम एक्सप्रेशन माने कौन से प्रकार टाइम एक्सप्रेशन नथिबो इंडिकेटिंग ग्रेजुअल डेवलपमेंट ठीक अछि। माने ग्रेजुअल डेवलपमेंट माने धीरे धीरे माने सेटा बढ़ी चली ठीक अच्छे। ग्रेजुअल डेवलपमेंट होथिबो बढ़ी चली सही जगह रे आमे कोन करिबा माने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करिबा। जेमिति कि इट वाज गेटिंग डार्कर कोन माने डार्कनेस अंधारटा बढ़ी चली नाई कि किंतु केतेबेले बढ़ी कोन बढ़ी देछि कि नाई किंतु पास्ट रो गोटे एक्शन पास्ट रो गोटे कार्य होइछि माने इट वाज गेटिंग डार्कर माने डार्करटा बढ़ी चलीथिला नाई कि। तापरे दी वाइंड वाज राइजिंग माने पवनटा कोन होछि बढ़ी चलीथिला नाई कि। तो एटा गोटे पास्ट रो एक्शन एवं जहा कि ग्रेजुअली डेवलपमेंट माने धीरे धीरे सेटा बढ़ी चली से समय में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करि पारिबा। नेक्स्ट देखिबा हमें रूल नंबर 3 कोन अछि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम। It refers an action which began before that time and probably continued after it also. माने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे स्टार्ट हैला। इट रिफर्स एन एक्शन व्हिच बिगन बिफोर दैट टाइम माने या पूर्वरुटा चली थिबो एंड प्रोबेबली कंटिन्यूड आफ्टर इट आल्सो माने देखिबा परे मन करंतु मु देखिली मु ए टाइम रे देखिली मन करो ए टाइम रे चालुथिला तापरे देखिबा परे मध्य सेटा चालुथिबो किछि ग्यारंटी नाही। मोस्ट प्रोबेबली बा प्रोबेबली संभवतः या परे देखिबा परे मध्य चालुथिबो ठीक अछि। आमे एग्जांपल माध्यम रे देखिबा ठीक अछि। जेमिति कि एट 7 ही वाज हैविंग ब्रेकफास्ट माने मु 7 टारे देखिली से ब्रेकफास्ट करूथिला ठीक अछि। 7 टारे देखिली मु ब्रेकफास्ट करूथिला किंतु से ब्रेकफास्ट स्टार्ट
କରିଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମନେକର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଲି ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମାନେ ସେ କେଉଁ ସମୟରୁ କେତେ ମିନିଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ନାଇଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା କରୁଥିଲା ମାନେ ତା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖାଇବା ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ନାଇଁ କି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସାରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ନାଇଁ କି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତାପରେ ଏଟ୍ 6 ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରମେଶ ୱାଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନେ ଛଅଟାରେ ସକାଳ ଛଅଟାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ରମେଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ୁଥିଲା ନାଇଁ କି ତ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିଲା କେତେବେଳୁ ପଢ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛଅଟାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଢ଼ିଥିବ ରଖିଦେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେ କାମଟା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟା ପଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ନାଇଁ କି ଠିକ୍ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4 କ'ଣ ଦେଇଛି କ'ଣ ଅଛି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ୱିଥ୍ when and while ମାନେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା when ଏବଂ while ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ when କୁ ଦେଖିବା ତାପରେ while କୁ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି when is usually used in past continuous tense when one action was completed and another action was going on ଗୋଟିଏ action complete ହେଇସାରିଥିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ actionଟା ଚାଲୁ ରହିଥିବ ଦେଖିବା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ଅଛି when he arrived his wife was washing her clothes ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା ମାନେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସଫା କରୁଥିଲା ନାଇଁ କି ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ୱାସିଂ ହର୍ କ୍ଲଥେସ୍ ତ ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପହଞ୍ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ୱାସିଂ ହର୍ କ୍ଲଥେସ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଅଛି ଚାଲୁଛି କାମଟା ଚାଲୁଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା where you living when the war broke out ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି where you living ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲ ମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ ମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ନାଇଁ କି ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ତାପରେ whileର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି while is used when two actions were going on at a time ମାନେ whileକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦୁଇଟି ଆକ୍ସନ୍ଟା ମାନେ ଚାଲୁ ରହିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ whileକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି while she was cooking ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ରାନ୍ଧୁଥିଲା ଆଇ ୱାଜ୍ ୱାସିଂ ଦ କ୍ଲଥେସ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି କପଡ଼ା ସଫା କରୁଥିଲି ତାପରେ while I was singing ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲି ରମେଶ ୱାଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ରମେଶ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ମାନେ ଦୁଇଟା କାମଟା ଚାଲୁ ଅଛି ନାଇଁ କି ଦୁଇଟା କାମ ଚାଲୁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା while ଯଦି ଥିବ ଦୁଇଟା କାମ ଯଦି ଚାଲୁଥିବ ଆମେ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ତାପରେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 5କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 5 past continuous tense is used with always continually constantly ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଆମେ always ଲାଗିଥିବ continually ଲାଗିଥିବ constantly ଲାଗିଥିବ ଆମେ past continuous tense ୟୁଜ୍ କରିବା here it denotes the action which were usually being done more frequently or habitually in past ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବି କି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅତୀତରେ ହେଉଥିବ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସର ବି ଏଇ ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି এইଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟଟା ପାଷ୍ଟରେ ହେଉଥିବ ଆମେ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଯେମିତିକି
হি ওয়াজ অলওয়েজ ୟୁଜିଂ ଅଦର୍ସ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ସି ୱାଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କ୍ରାଇଂ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍, ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେ ୱେର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି ଥ୍ରେଟନିଂ ଅସ୍, ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଥ୍ରେଟନିଂ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସି ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗ୍ରମ୍ବଲିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠାରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ বা ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ସରିଗଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ when we look back on earlier action। କ'ଣ ଅଛି earlier actionକୁ ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା from a certain point in the past, pastର ଗୋଟେ earlier action ପ୍ରଥମେ ଘଟିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା past perfect tense ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, I had just poured myself a glass of milk when the phone rang। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ଟା ବାଜିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିସାରିଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମିଲ୍କ କ'ଣ କରିସାରିଥିଲି ଢାଳି ସାରିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସି ହେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହାର ୱାର୍କ ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଚ୍ଡ ଦେୟାର, ମାନେ ସି ହେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହାର ୱାର୍କ ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଚ୍ଡ ଦେୟାର, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସି ହେଡ୍ ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରିସାରିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରିସାରିଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ କାମଟା ସରିଲା ତାପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ନାଇଁ କି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଡ୍ ଏରିଭ୍ଡ ବିଫୋର୍ ୱି ରିଚ୍ଡ ଦେୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଦି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଡ୍ ଏରିଭ୍ଡ, ମାନେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତାପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଘଟିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଠିକ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ହ୍ୱେନ୍ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍, ମାନେ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଥିବ। ଆମେ ୟାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୱେନ୍ ରାମ୍ ହେଡ୍ ସଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ଯେତେବେଳେ ରାମ୍ କ'ଣ କଲା ମାନେ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ୱି ଓପନ୍ ଦ ଡୋର୍ ଅଫ୍ ଦ କେଜ୍, ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ମାନେ କେଜ୍ର ପିଞ୍ଜରାର ଡୋର୍କୁ ଓପନ୍ କଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହ୍ୱେନ୍ ସି ହେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହାର ୱାର୍କ ସି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମାର୍କେଟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତା କାମକୁ ସାରି ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କଲା ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କେନ୍ ଅଲସୋ ବି ୟୁଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏସ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଡିନୋଟିଂ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା, ସି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମାର୍କେଟ ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ସି ହେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହାର ୱାର୍କ, ସେ ତାର କାମ ସାରିଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ କ'ଣ କଲା ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 3, ଦି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ can also be used with till, until and before। till, until ଆଉ before ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ସି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ till ସି ହେଡ୍ ଚେକ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ଭାଉଚର୍ସ, till ଲାଗିଲା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ, ସି ହେଡ୍ ଚେକ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବିରେ କ'ଣ ଅଛି, ସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱେଟ୍ till we had finished, till ଲାଗିଲା ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଏଠି ବି କ'ଣ ହେଲା ବିଫୋର୍ ଲାଗିଲା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4 କ'ଣ ଅଛି, ଇନ୍ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ
after is normally followed by a past perfect tense instead of simple past ମାନେ afterଟା ବସିବ ତାପରେ past perfect tense ୟୁଜ୍ ହେବ ମାନେ past perfect tense ପୂର୍ବରୁ afterଟା ବସିବ ଯେମିତିକି after the wheel had been reached there were joyous exclamations after ବସିଲା ତାପରେ past perfect tense ବସିଲା ତାପରେ we reached the station after the train had departed ମାନେ ଟ୍ରେନଟା ଯାଇ ସାରିଥିଲା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଫ୍ଟର ପରେ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସଟା ୟୁଜ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 5 କ'ଣ ଅଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଏଜ୍ ଫଲୋଇଂ ମାନେ ଏଭଳି ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖିଦେବା ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଯିବା ତ ଇଫ୍ ଲାଗିବ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତିକି ଲାଗିଛି ଇଫ୍ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ହେଡ୍ ତାପରେ ଭାର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ତାପରେ ଯାହା ବି ଲାଗିବାର ଅଛି ଲାଗିବ ତାପରେ ଉଡ୍ ତାପରେ ହେଭ୍ ତାପରେ ଭାର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଠିକ୍ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ OSSTET ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା Past perfect continuous is used when the action began before the time of speaking in the past and continued up to that time. মানে past perfect tense କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେବ action began before the time of speaking ମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସନ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ପାଷ୍ଟରେ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଚାଲୁଥିବ ପାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଉ 8 ଆଣ୍ଡ ସି ୱାଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼ ମାନେ 8ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିକଜ୍ ସି ହେଡ୍ ବିନ୍ କ୍ଲିନିଂ ଦ ହାଉସ୍ ସିନ୍ସ ଡନ୍ ସେ ଭୋରରୁ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଘରକୁ ସଫା କରି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2କୁ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ when the action began before the time of speaking in the past ମାନେ action କାର୍ଯ୍ୟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ କହିବା ପୂର୍ବରୁ and stopped just before the time of speech ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟପ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ସରିଯାଇଥିବ କାମଟା ସେଇଟା କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବ ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଲ୍ଟା କହିବା ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଟାୟାର୍ଡ଼ when I arrived home ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି I had been working all the day କାରଣ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମାନେ ପୁରା ଦିନ ସାରା କାମ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ତା କାମଟା ସାରିକି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କାମଟା ସରିସାରିଛି ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସର ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସଚ୍ ହେବିଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ସନ୍ସ that will take place in usual course ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନେ ହେବିଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟି ଚାଲିଥିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଯେମିତିକି ୱିଣ୍ଟର ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ବର୍ଡ଼ସ୍ ୱିଲ୍ ବିଲ୍ଡ ନେଷ୍ଟ
ମାନେ ବର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କ ବସା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବନେଇ ଚାଲିଥିବେ ନାଇଁ କି। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ଡାଏ ୱାନ୍ ଡେ, ସମସ୍ତେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବେ। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ଡାଏ ୱାନ୍ ଡେ ନାଇଁ କି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦ ଗର୍ଲସ୍ ୱିଲ୍ ଟକ୍, ଠିକ୍। ତ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିଥିବ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। The future simple is also used in sentences containing clauses of condition and time। ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ଲୋଜେସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋଜେସ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆଇ ସେଲ୍ ଗୋ ଟୁ ମାର୍କେଟ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଡୋଜ୍ ନଟ୍ ରେନ୍, ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖା ହେଲା ନାଇଁ କି। ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଇ ସେଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଜୟପୁର ଇନ୍ କେସ୍ ସି ଆସ୍କ ମି, ସେ ଯଦି ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ଜୟପୁର ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନାଇଁ କି। ତାପରେ ୱି ସେଲ୍ ମୁଭ୍ ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏରିଭ୍ସ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ନାଇଁ କି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଅପସନ୍ ଡିରେ, ମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ବୋଲଛି ମାନେ 4 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆଇ ସେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାଇ ୱାର୍କ ଏଜ୍ ହି କମ୍ସ, ସେ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ମୋ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ତ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଥିବ ତେବେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 3କୁ କ'ଣ ଅଛି। ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ୍ସ ଫର୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍ସ एंड फॉर गिविंग वेदर फोरकास्ट, माने कौन न्यूज पेपर रे ठीक अच्छे और न्यूज ब्रॉडकास्ट गुड़ा करे माने अनाउंसमेंट करा होतिबो फ्यूचर प्लान्स पाई एंड फॉर गिविंग वेदर फोरकास्ट कौन सी पाणीपाग विषय सूचना दिया होतिबो तेबे आमे कौन यूज करिबा सिंपल फ्यूचर को यूज करिबा। आमे न्यूज पेपर रो एग्जांपल देखि देबा। द प्रेसिडेंट विल इनागुरेट द सेमिनार टुमोरो, माने आसंता काली प्रेसिडेंट कौन करिवे सेमिनार को उद्घाटन करिवे बा इनागुरेट करिवे। तापरे दी फॉग विल परसिस्ट इन द सिटी, माने फॉगटा लागी रहिथिबो सिटी रे कुहुडीटा। ठीक अछि, एई भली स्थान रे आमे कोन करिबा फ्यूचर सिंपल को यूज करि पारिबा। ठीक अछि, तापरे आमे नेक्स्ट देखिबा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस रो जेते भी रूल अछि से रूल गुडा को आमे देखिनबा। रूल नंबर 1 रे कोन अछि, फर्स्ट रूल अछि we use the future continuous tense to talk about actions which will be in progress at a time in the future, माने फ्यूचर रो गोटे टाइम रे गोटे काम चालू रहिथिबो सेही जगह रे आमे कोन करिबा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को यूज करि पारिबा। जेमिति कि I suppose it will be raining when we start, आमे जेतले आरंभ करिबु सेतले वर्षा हेउथिबो। ठीक अच्छे, माने कंटिन्यू वर्षा लगी रही वर्षाटा होउथिबो। ठीक अच्छे, तापरे दिस टाइम टुमोरो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर, माने एई समय रे आसंता काली आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर, सिंगापुर रो बीच रे मु बसी थिबी। ठीक अच्छे, बसीबाटा चालू रही थिबो। ठीक अच्छे, माने बसी थिबी। तापरे नेक्स्ट कोन देछि, कैन आई सी यू एट 5 o'clock, मु तुमको 5 देखा करि पारिबी कि प्लीज डोंट कम देन। तापरे आउ जणे गोटे सांग को पचारुछि जणे कि पचारुछि कोन कैन आई सी यू एट 5 o'clock, मु तोते 5 देखा करि पारिबी कि। तापरे आउ गोटे से कहूछि आउ जणे सांग प्लीज डोंट कम देन, तेबे तू आना। आई विल बी वाचिंग द टेनिस मैच ऑन टीवी, मु टीवी रे कोन करूथिबी टेनिस मैचटा देखुथिबी। ठीक अच्छे, तो यही जो माने कंटिन्यू चालू रही जगह रे माने फ्यूचर रो गोटे एक्शन कुहाजिबो, सेई एक्शन रे कोन माने कामटा चालू रही सेतेले आमे कोन करिबा
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करि परिबा ठीक। रूल नंबर सेकेंड को देखिबा कोन अछि रूल नंबर सेकेंड रे we also use this tense to talk about actions in future which are already planned ठीक अछि जहाँकि ऑलरेडी प्लान हेथिबो और which are expected to happen जहाँकि घटिबा पई आशा करा जाउथिबो ऑलरेडी प्लान हेथिबो नहले घटिबा पई आशा करा जाउथिबो सेही समय रे हमें कोन करिबा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करि पारिबा जेमिति कि आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे एटा ऑलरेडी प्लान हे सारी कि मु संडे पर्यंत सेठारे रहिबी ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक एटा मध्ये प्लान हे सारी कि नेक्स्ट वीक रे से हमकु मीट करिवो ठीक अछि द पोस्टमैन विल कमिंग सून पोस्टमैन माने शीघ्र आसीबो एटा आशा करा जाउछि कि पोस्टमैन टा शीघ्र आसी जीवो ठीक अछि एई स्थान रे मध्ये हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करि पारिबा ठीक। नेक्स्ट देखिबा हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ठीक अछि आसंतु सब रूल गुडा को देखि नबा कोन कोन अछि। फर्स्ट रूल कोन अछि फर्स्ट रूल अछि हमरो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शंस व्हिच आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड ऑन सम फ्यूचर डेट और टाइम ठीक अछि जहाँकि फ्यूचर रो गोटे डेट किंबा टाइम रे कंप्लीट हेबाकू जाउछि सेही समय रे हमें कोन करिबा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करिबा ठीक अछि आई शेल हैव पास्ड माय ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर पर्यंत मु कोन करिबि मो ग्रेजुएशन पास करि देबी ठीक अछि पास करि सारी थिबी ठीक अछि नेक्स्ट ईयर पर्यंत ठीक तापरे ही विल हैव कंप्लीटेड दिस हिज वर्क बाय टुमारो आसंता काली पर्यंत से तार काम को कोन कर दबो सारी देथिबो ठीक अछि तापरे सी रे कोन अछि एग्जांपल नंबर 3 द मैकेनिक विल हैव रिपेयर्ड द कार बाय 7 pm 7टा पर्यंत मैकेनिक कोन करबो कोन करिथिबो कार टाकू रिपेयर करि देथिबो तो एई माने फ्यूचर रे कोन हिथिबो फ्यूचर रे गोटे डेट किंबा टाइम रे कामटा सरी जाउथिबो सेही समय रे हमें कोन करिबा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करि पारिबा इंपोर्टेंट गोटे नोट दिया हिछि माने वी यूज बाय को आमे यूज करिबा कोन पई फॉर टाइम एक्सप्रेशन पई ठीक अछि एटा को ध्यान देबे तापरे देखिबा हमें नेक्स्ट रूल नंबर 2 कोन अछि देखिबा व्हेन टू एक्शंस आर टू बी टेकन दुईटी एक्शन दिया जाइथिबो ठीक अछि दुईटी कार्य विषय रे कोहा हेतबो ऑन सम फ्यूचर टाइम रो वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर द एक्शन कंप्लीटेड फास्ट जोटा कंप्लीट हबो सेहि पय हम कोन करिबा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करिबा एंड प्रेजेंट सिंपल को यूज करिबा कोठारे फॉर द एक्शन टू बी कंप्लीटेड आफ्टरवर्ड माने परे जो घटनाटा घटिबो बा परे जो कार्यटा घटिबो सेहि पय हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करि पारिबा किंतु प्रथमे जो घटना बा कार्य घटिबो सेहि पय हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करिबा मने रखिबे ठीक अछि आसंतु एग्जांपल माध्यम रे देखिबा फर्स्ट एग्जांपल कोन अछि the student will have left the class before the teacher comes टीचर आसीबा पूर्वरु स्टूडेंट माने कोन करथिबे क्लास को छाड़ी पळेइथिबे ठीक अछि माने स्टूडेंट माने प्रथमे पळेइबे तापरे टीचरटा आसीबे ठीक अछि तो स्टूडेंट माने प्रथमे पळेइबा कार्य करिथिबे सेति पे प्रथम कार्य पय कोन आमे यूज करले फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करले एवं परे टीचर आसुछंती सेति पय हम कोन करले प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करले ठीक अछि नेक्स्ट एग्जांपल कोन अछि द शो विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच देयर मु सेठारे पहुंचीबा पूर्वरु शोटा स्टार्ट हेई सारिथिबो ठीक अछि तापरे नेक्स्ट माने एग्जांपल को देखिबा द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच देयर आमे सेठारे पहुंचीबा पूर्वरु फंक्शनटा ऑलरेडी स्टार्ट हेई सारिथिबो The mechanic will have repaired the TV before it strikes 8 8टा पूर्वरु कोन करथिबो मेकानिक टा कोन करथिबो माने टीवी को रिपेयर करि देथिबो
ठीक अच्छे। तो आमे यही जदि प्रथम कार्य पाई कौन करिबा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करिबा एवं जहाँकि परे घटिबो ता पई हम कौन करिबा सिंपल प्रेजेंट यूज करिबा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आमे रूल को देखिबा कौन अच्छी। रूल नंबर 3, future perfect tense is also used to express such future incidents or actions about which we presume that another person already had the knowledge of that incident। आमे गोटे घटना बा कार्य विषय जो आलोचना करिबा सेई विषय रे जनकु आगरु नॉलेज थिबो तार। ठीक अच्छे, आगरु जना थिबो सेई जिनिसटा। ठीक अच्छे। और द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड बाय दैट टाइम किंबा सेही समय पर्यंत से एक्शनटा से कार्यटा कंप्लीट हो सारी थिबो। ठीक अच्छे। आम एग्जांपल माध्यम रे देखिबा यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा माने से भविष्यत रे से कौन करथिबो ऑलरेडी मदर टेरेसा विषय रे सुनी सारथिबो ऑलरेडी तार नॉलेज मदर टेरेसा विषय रे तार थिबो। ठीक अच्छे। यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा। ठीक। तापरे नेक्स्ट आमे एग्जांपल के देखिबा यू विल हैव हर्ड अबाउट आवर प्लान्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आमर जो प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छी से विषय तुम्हें आगरू माने शुणी सारी थिबो माने से भविष्यत रे मु जेतेले माने कहिबी सेतेले से शुणी सारी थिबो आम प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट विषय रे। ठीक अच्छी। तापरे ऑप्शन सी रे कोन अच्छी ही ऑप्शन सी को माने सी आमे एग्जांपल सी रे देखिबा कोन अच्छी ही विल हैव रीड द न्यूज़पेपर सो फार। तापरे डी रे कोन अच्छी दे विल हैव हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट बाय दिस टाइम। ठीक अछि। एही एमिति जदि किछि थिबो से समय आमे कोन करिबा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करिबा। तापरे लास्ट फॉर्म देखिबा फ्यूचर रो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक अछि। तो कौन कह जाइए रूल नंबर 1 रे द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर माने गोटे समय धरी कार्यटा चली भविष्यत रे एवं गोटे समय पूर्व माने आगरू चली एवं परे भविष्यत रे केबे सेटा माने सरीबो सेटा केही जानते नहीं पूर्वरु चली गोटे माने भविष्यत पॉइंट ऑफ टाइम को नेबा सेटा ता पूर्वरु से पॉइंट ऑफ टाइम रो पूर्वरु माने एटा पॉइंट ऑफ टाइम ता पूर्वरु चली एवं केबे सरीबो फ्यूचर रे सेटा काहा को जणा नथिबो माने एटा पूरा फ्यूचर रो कथा कहा जाउची। ठीक अछि। काहा को जणा नथिबो सेही जगह रे हमें कोन करबा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करबा। ठीक अछि। जेमिति कि हमें एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा कौन अच्छी फर्स्ट एग्जांपल बाय नेक्स्ट मार्च वी शेल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years माने नेक्स्ट मार्च पर्यंत आमे कौन करिबा माने वी शेल हैव बीन लिविंग हियर आमे एठारे जो रही आसुचे सेटा कौन हो जिवो 4 वर्ष पूरी जीवो नेक्स्ट मार्च पर्यंत। ठीक अच्छे। किंतु आमे सेठी रहिबा सारिबो कि ना आमे आगो को मध्य रहिबा। ठीक अच्छे। तापरे आउ गोटे एग्जांपल कौन अच्छी आई सेल और आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई माने मु जो पढ़ी आसुची नेक्स्ट जुलाई पर्यंत सेटा कौन हम माने 20 वर्ष माने 20 वर्ष पूरी जीव। ठीक अच्छे। किंतु 20 वर्ष पूरीला परे मु छाड़ीबी कि ना टीचिंगटा कंटिन्यू रखिबी। तो यही समय रे आमे कौन करिबा आमे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करिबा। ठीक अच्छे। तेरे फ्रेंड्स आज ये थिला जदि वीडियोटी भल लगुच तेज निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सांग साथी मान सहित शेयर करेंगे। आज ये धन्यवाद।